बा बजेट 10,000 भीतर गोटे करथांदे आ एते तो खर्च कौन काम अछि क तू केडी रेडी करे ना पुष्पा रे से रोल करसंती तापर आ गोटे परी आ मरिया टली वाला करिवा एनु ने केरे क्वेश्चन करवा कुंजम पो आय मल्लो स्वामी रेडी पुष्पा तू अरे डिसेंबर 6 रे तो हेलो हाय फ्रेंड नमस्ते भले तांत समस्ते मु ऋषभ आपन स्वागत करछि मोर RS4U ब्लॉग चैनल को। तो आज वीडियो कंटेंट आपन तो थंबनेल देख सब किछि बुझी परते मोर सही गोटे डायलॉग। तो आज हमें प्रैंक करिया जाउ का को क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? मिट्टू मिथुन जोर टिके मिट्टू मिथुन भाई जाकी कुंजम बल कैरेक्टर करसनी तांको टीजर रे मु देखथिली। तो पुष्पा 2 आसीबो केबे आसीबो को डेट रिलीज होबो से विषय टे पचारिबा। आ मोर YouTube चैनल पे मु गोटे वीडियो करबा को जाउछि आगु को आसीबो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जाकि मु टिके सेलिब्रिटी मानु नै कि करी बेली मोर बहुत आशा अछि। आपण मानकर भल पाइबा थिले मो चैनल रे अपलोड जेमति हबो वीडियो टी हबो। तो से विषय टी कथा ताई जिबी। आ मिट्टू मिथुन भाई को टाइप रो लोक आ दिल से पूरा खुशी ना भलो नुह आपण मानु टोटल वीडियो माध्यम रे जणे आ टोटल लेट न करी देखंतु हमें वर्तमान ट्रांसफर करिया मिट्टू मिथुन भाई की कॉल करिया। तो अभी टिके खाली से काले शूटिंग फुटिंग जे कि टीवी कॉल कर पाने की होरे गीतो पिकअप कॉल हेलो भाई नमस्कार रे भाई कौन व्यस्त अछंती की बोली रिसीव करनो तो फोन कॉल कली ने ओटे शूटिंग चलछि बदे भाई तो पूरा व्यस्त अछ आ मु कोन कहबी केमती कोन बुझी पानी देह भलो अछि टी भलो अछि भाई अबे आउ देह भलो छाते काम कोन करबे कथि पैसा आसीबो केमती सेई दिन सब भाई तो मु फोन करछि मु कहली आ मिट्टू भाई हमरो फोन करतेले पुष्पा रे रोल करतेले भाई कोन किछि सेटल करिए बेली गोटे कहितलो गोटे अब YouTube रे वीडियो एबे कि मु सेटल कर परनी मो फिल्म हेले करबी मोर ए बाबाजी फिल्म ता रिलीज हबो। अच्छा आउ जण सेंसर करछि सेटा मो रेडी करले। अच्छा गोटे जो आमर गोटे स्क्रिप्ट थिला जो जगन्नाथंकर जो चोर कैरेक्टर पुलिस कैरेक्टर गोटे थिला कहथलो अघोरी ओम चमदाय नमः हमर छला हां तुमे कहनथलो थरे जो आमर गोटे अछि कैरेक्टर करबा गोटे जगन्नाथଙ୍କ विषय रे करिया रथ टाइम रे नेचेरा भजन ना थला भजन आ एबे जो गोटे छाडथलो YouTube रे गोटे शॉर्ट वीडियो एल्बम रो गोटे आस्तला ओह ओपी एजी पूरा विलेन कैरेक्टर जो कार रोल लेलो पूरा अलगा प्रकार ओ से गीतटा गीतटा हम गोटे प्रोड्यूसर देखला करबा सेही होते से एक की इन्वेस्ट करि परियो कहले हम करियो और एक्चुअली YouTube चैनल गोटे अछि तुम तो जानि छ तो से चैनल रे गोटे नागरू वीडियोटा करिवे बोली मु भाबि छी रेडी कर तो गति रेडी कर गोटे करबा बजट केते 30,000 खर्च हो इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? रेडी कर दवा होर्डिंग बोर्डिंग मरा हो जाय छ आम मंत्री हला मन जान देबो तो सिस्टम ते कोन हबो। अच्छा भाई हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तबे भी रोल करिवो अब मु कहूं तो टॉप कर बेरियानी मिडिल क्लास ना हमें नहीं तने 15 रेडी कर 15000 रेडी कर मु 15 रेडी हो। अच्छा तो कितो रेडी कर सब मु करिबी तबे तमर ओल्टा करिबी। तो आउ मिटो आउ गोटे थिला आपन बार गोटे रिक्वेस्ट मोर जो हमर एबे आसी जो गणेश पूजा हमर आसी जानसंती तो मु भाउची मु आमो पूजा कमिटी की तुमको इनवाइट करू तुम आसीओ कथा हो तंग शेयर कथा हो मु तो जो गणेश पूजा रे 2-3टा प्रोग्राम रेडी अछि गोटे जो बेंगलोर जेबे ओडिया समूह गोटे दिन बाकी आउ दुई जण कहछन भद्रक रु जणे आउ जणे कहछन चंदन बेली हमर एथि एक्चुअली अच्छा हला तमर कोडिला कोन कथा हिजा तमर डेटा देई ओने मानु डेट दबा। अच्छा ताले रेडी तो आमो पे ताले रेडी भाई रेडी भाई आ तुमर गोटे डायलॉग हाउ डायलॉग कोन एमटी अब तुम मोबाइल ले माइले में डेली डायलॉग पाइयो मोर
ମୁଁ ତ ବିగ్ ଫ୍ୟାନ୍ ତମର ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଜାଣି ମୁଁ କହିବିନି ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ରହିବି ମତେ ଫ୍ୟାନ୍ ହବାର ନାହିଁ ମତେ ଷ୍ଟାର ହବାର ନାହିଁ ମୁଁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏଇଟା କାମ ମୋର ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ସତରେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା ନିଜକୁ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ଭାଇ ସତ କହିବି ତୁମେ ସତ ଭିତରେ ଭାତ ଯାହା ମିଳିବ ଖାଇବି ବୁଝିପାରିଲୁ କି ତ ପୁରା ମିଛରେ ଷ୍ଟାର ହବାର ନାହିଁ ମତେ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ସେୟା ବା ଏଡେ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗୋଟେ ଯାହାକି ଆମର ତେଲୁଗୁ ନିଜକୁ ଭାବିବିନି ମୁଁ ଭାବିବି କଳାକାର କାହିଁକିନା ମତେ 25 ବର୍ଷ ନାଗଲା ନା ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର ଭାବିବି ଷ୍ଟାର ଯୋଉମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ସବୁ କେତେ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ ହଁ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆରାମରେ ଅଛି ଆଜି 24 ବଜାର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ 20 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲୁ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପୁଷ୍ପା 2 ଟା ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ପୁଣି ତମକୁ ସେଥିରେ ବଡ ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଖିବ ସେଇଟା ଆସିବ ସିମଲି ଆଉ ଆସିବ ଭିଲେନ ଆଉ ଆସିବ ୱାଇଫ ପ୍ରସାର ଆଉ ଆସିବ ମାୟା ମରିଚିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ କରୁଛି ବେବି ବବି ୱିଥ୍ ବେବି ବବି ଆଉ ବେବି ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଆମର ହ୍ୟାଲୋ ଆମର ଯୋଉ ପୁଷ୍ପାର ଡାଇଲଗଟା ଟିକେ କୁହ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଭାଇ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ବା ମେନ୍ ଟୋକାଟା ହିରୋ ଆମର ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବି ଏ ଗୀତ ପାଗଳ ହବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଋଷି କହୁଛି ନିଆଳି ହଁ ଋଷି ଆମର ପୁରୁଣା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ତୁ ହଉ ଭାଇ ତ ଭାଇ କି ନ ଜଣେଇକି ପୁରା ପ୍ରାଙ୍କ କଲଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ହେଲା କି ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିପାରିଲେନି ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର କେତେ ତାରିଖ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପା 2 ଆସୁଛି ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ମିଟୁ ମିଥୁନ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଭାଇ ରୋଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଡାଇଲଗଟା ମାଇଲେ କୁଞ୍ଜମ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ି ବୋଲି କରିପାରିଲିନି ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ତୁମ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଛି ଆଉ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ତୁମେ ଭାବିଲନି ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭାବିଲ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ପାଖରେ ଏମିତି ଖୋଲା ହୃଦୟ ଅଛି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ ମାନେ ସେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କଳାକାର ହିସାବରେ ଗଲେ ତାପରେ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ମାନେ ସେ ସେଲିବ୍ରିଟି କିଛି କହିଲେନି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତମ ଚଲାପଥ ସେମିତି ହଉ ତୁମେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଅ ମୋର ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଭାଇକି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯାହାକି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ନା ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆସିବ ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲୁ ମାର୍କେଟ ଭଲ ସେଲ୍ ହଉ ତ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।